जय श्री कृष्ण। स्वागत है तमारुं मारा किचन में। तो आज આપણે પુડલાની રેસીપી બનાવીશું। પુડલા આપણે ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ અને કરારા, ટેસ્ટમાં તો બેસ્ટ। તો ચણાના લોટના પુડલા તો દરેકના ઘરે બનતા હોય છે, પણ જુઓ એકદમ ટેસ્ટી અને બધાને ભાવે એવા બનાવો હોય ને તો હંમેશા માટે ચણાના લોટને એકદમ ફ્રેશ દળેલો હોય ને એવો જ લેવાનો, તો તમને ખૂબ જ સરસ એવો ટેસ્ટ આવશે। જે લોકોને નહીં ભાવતા હોય ને એ લોકોને પણ ખૂબ જ સરસ એવા લાગશે। तो चालो बनावવાનું स्टार्ट करिए। तो एना माटे आपणे लेवानुं छे बेसन। तो अहींया मैं मिक्सिंग बाउल लई लीधुं छे। मिक्सिंग बाउल में आपणे चणानो लोट एड करवानो छे। तमे बेसनथी पण बनावी शको छो। अहींया 3 कप मैं चणानो लोट लीधो छे, घरे ज दळेलो छे अने फ्रेश छे। तो टेस्ट प्रमाणे आपणे मीठुं पण एड करी लईशुं। अहींया साथे साथे 2 चमची जेवी आपणे सोजी एड करवानी छे। सोजी एड करवाथी सरस आपणे क्रिस्पी अने क्रंची बनशे। अहींया 2 मीडियम साइजना टमेटा हता ए लीधा छे। 2 मीडियम साइजनी डુંગળી हती एने कट करीने लीधी छे। आदू अने मरचा लीधा छे। टेस्टमां खूब ज सरस बने छे, ચોક્કસથી एड करजो, स्कीप ना करता। टेस्ट प्रमाणे आपणे मीठुं एड करी लईशुं अने फ्रेश लीला धाणा पण अहीं आपणे एड करीशुं। अर्धी चमची हळदर पाउडर, 1 मोटी चमची लाल मरचुं पाउडर अने धाणा जीरुं पाउडर। अहीं आपणे गरम मसालानो उपयोग नथी करवाना। थोड़ीक आपणे हींग एड करीशुं। अहीं आपणे अजमाने क्रश करी लेवानो छे हथेळीमां लईने, अर्धी चमची जेटलो। अजमो खावाथी आपणुं डायजेशन सारुं रहे छे ने टेस्ट पण खूब सरस आवे छे। अहींया फ्रेश लीला धाणा एड करीशुं अने थोड़ुंक आपणे अत्यारे पाणी एड करवानुं छे अने सरस एने मिक्स करी लेवानुं छे। आपणे मीडियम थीक बेटर बनाववानुं छे। एकदम पतलुं पण नथी करवानुं अने एकदम घाटुं पण नथी राखवानुं। विडियोना एंडमां हुं बतावीश के आपणे बेटरनी कन्सिस्टन्सी केवी राखवानी छे। तो थोड़ुं थोड़ुं पाणी आपणे अहींया एड करीने बेटर बनाववानुं छे, केम के आपड़ा जे वेजिटेबल्स एड कर्या छे एमां पण पाणी होय छे, डુંગળી छे, टामेटा छे। तो थोड़ुं थोड़ुं पाणी एड करीने सरस आपणे बेटर बनावीशुं। फ्रेश लोटना पुडला बनावीए तो खूब ज टेस्टी एवा लागे छे ने एकदम सॉफ्ट बने छे। जे लोकोने घरડા माणस होय एમને दांत नहीं होय ने ए लोको पण आसानीथी खाई शकशे अने एन्जॉय करी शकशे। तो आ टाइपनुं बेटर बनावीने रेडी करवानुं छे। तो अहींया बेटरने आपणे 10 मिनिट माटे रेस्ट करीशुं। 10 मिनिट थई जाय પછી ખોલીને ચેક કરીશું તો બેટરને ફરીથી આપણે એકવાર મિક્સ કરી લઈશું। જુઓ એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે। અહીંયા થોડુંક આપણે પાણી એડ કરીશું, કેમ કે આપણે સોજી એડ કરી છે 2 ચમચી, જેથી કરીને બેટર થોડું આપણું ફૂલી ગયું છે। તો ફરીથી આપણે એની એડજસ્ટ કરી લઈશું કન્સિસ્ટન્સી। અહીંયા આપણે તવો મૂકી દઈશું। તવામાં થોડુંક આપણે ટીશ્યુ પેપર વડે ઓઇલને સ્પ્રેડ કરી લેવાનું છે। અહીંયા તમારે જે પ્રમાણે બનાવવો હોય પુડલા, નાના મોટા તમારી પસંદ છે એ પ્રમાણે તમારે બનાવીને ફેલાવી લેવાનું આ ટાઈપ। અને ગેસની ફ્લેમ અહીંયા મીડિયમ હાઈ રાખવાની છે। એકદમ મીડિયમ પણ નહીં ને એકદમ હાઈ પણ નહીં, મીડિયમ। તો થોડુંક આપણે અહીંયા 1 થી 2 ટીપા જેટલું તેલ એડ કરી દેવાનું, 1 ચમચી જેટલું, અને સરસ આપણે સાઈડમાંથી એને આવી રીતે ચેક કરી લેવાનું। બધી જ સાઈડ સરસ ઉપડી જાય પછી આપણે એની સાઈડ ચેન્જ કરી લેવાની। તો તમે જુઓ એકદમ ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી છે, એકદમ લાઇટ બ્રાઉન છે અને ટેસ્ટમાં તો બેસ્ટ બનીને તૈયાર થાય છે। तो मस्त मजाना बेसनना पुडला बनीने तैयार थई गया छे। अहींया विडियो पसंद आवे तो विडियोने लाइक करजो, चेनल पर नवा हो तो चेनलने सब्सक्राइब करजो अने शेर पण करी देजो। हूँ दररोज एक नवी रेसिपी तमारी साथे शेर करूँ छुं। तो जुओ मस्त मजानो गरम गरम चणाना लोटनो पुडलो बनीने तैयार थई गयो छे। तो आपणे बीजो पण बनावी लईशुं। आ रेसिपी तमे मॉर्निंग में, इवनिंग में, डिनर में ज्यारे पण तमने नानी मोटी भूख लागी होय ने त्यारे बनावीने तैयार करी शको छो। पोषक तत्वोथी भरपूर है अने हाई प्रोटीन है, केम के आपणे चणाना लोटनो उपयोग कर्यो छे अहींया अने वेजिटेबल्स पण आपणे एड कर्या छे। तो खूब ज सरस एवो टेस्टी एवो बनीने तैयार थाय छे ने टेस्टमां तो बेस्ट छे। तो तमे पण आ पुडलानी रेसिपी करजो, खाजो ने एन्जॉय करजो। जो मस्त मजानो दही साथे मैं सर्व करी लीधा छे ने तमे तोड़ीने पण बतावुं, एकदम सॉफ्ट एवा बन्या छे। जुओ मस्त मजाना बन्या छे। तो गरमीमां कंटाळो आवतो होय आपणने उनाळामां तो डिनर पण बहुत सरस एवी रेसिपी है। तो आपणे टेस्ट करीशुं रेसिपी ने कि आपणे टेस्ट केवो लागे छे। मस्त मजानी रेसिपी बनी तैयार थी। मळीशुं नेक्स्ट विडियो में। जय श्री कृष्ण।